A ver. Ah, pues directo. Ah, ¿dónde me quedé? Ah, por cierto, ayer conseguí esta cosa. ¿Cómo era? No, era... No. No recuerdo cómo coño era. Pero sí conseguí esta tontería. La vendan aquí dentro por 150.000. ¿Qué estoy haciendo? Ah, sí. Desbloqueé otra misión de personaje de Ganyu, creo que es la chica de los cuernos. Conseguí una misión de ella. Y no la puedo hacer. No la puedo hacer porque hay otra misión que está ocupando el mismo slot o algo así, supongo. Aquí dice. Está bien. Da igual. Habla con el dorito quejumbroso. 11 días, 4 días. Una persona extraña cerca de su mero. Pues vamos para allá. Como quedan 4 días para hacer esta misión, pues la hago de una vez y me lo quito de encima. ¿Dónde es? Por aquí. Ah, puta, no tengo ni descubierto su mero, Mm, Me quiero meter en su mero de una puta vez. Podría platicar con esa persona para empezar. Hmm, Pues nada. Gameplay de Sumero. O sea, por Sumero he pasado, pero nada más para mapear. O sea, revelé las zonas y nada más. O sea, fue eso. Solamente revelar las zonas y punto final. Pero bueno, ya vamos y conocemos de una vez a ver qué hay. Hay un montón de plantas, eso sí. Un montón de hongos también. Ah, vamos, ¿dónde era? Vaya. What the fuck? ¿Cómo se usaba esto? ¿Te? Ah, sí. Uy. Dariana, podría platicar contigo, no me apetece aún. Qué bonito ese puto juego, me encanta. Adiós, Dariana. Ya estamos. Fulby. Pajaritos. Perro. Forbota. Keon. Aspasi. Me gusta la música que tiene su muro de fondo. Nasrin. Ok. Ah, por aquí. Dicen que tiene un montón hay un montón de sumero por debajo, así que asumo que no voy a conseguir todo por aquí arriba. Hay una misión secundaria ahí abajo. Una persona se me quiere unir. Humano sospechoso con Ganyu de foto. ¿Dónde hay esas? Loco, casi me mato. Loco. Ya volveré a por esa misión después. Ok. De la madre.
No recuerdo qué eran this estas cosas. an answer from this world? Invocar de droga. Ya. No recuerdo para qué los usabas. Creo que se usaban para abrir algo, creo. Si mal no estoy. Bueno, tampoco es como lo prioritario, andar haciendo estas cosas. Lo que quiero hacer es simplemente la misión esta de evento para que no se me pase y listo. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué flota? No, pues nada. Otra de estas. Hmm. Hmm. Hay uno por aquí, asumo que está por debajo de la tierra. Estará por debajo. Después voy a ir a buscar. ¡Pollo! Minú, Minú. Con acento nuevo, Minú. Quiero entrar aquí, pero creo que mejor voy a esperar a que la historia me traiga por acá. Ya después veré. Y tú eres... Ullman. What's up, boy? Más pinche texto, güey, por favor. Tú me trajiste aquí. Tú me trajiste aquí. ¿No? Entonces, haz algo útil y muévete. Puta, ya no quiero continuar con tu misión, güey. O sea, pinche repelente, carnal. Un segundito. Ay. Si no te quieres mover, entonces quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Ay, parece que este pequeño me ha vuelto a engañar. Te lo explicaré todo desde el principio. Un segundito. Puede que no me creas, pero no sé por qué traigo a los Celies. Atraigo a los Celies. No sé qué es un puto Celie, pero va. Entonces los Celies que me siguen... ¿Qué? Entre los Celies que me siguen, descubrí un tipo que está especialmente interesado en la búsqueda de tesoros. No sé cómo llamarlos, así que simplemente los llamo Celies, cazatesoros, ¿vale? Son muy buenos buscando tesoros, me imagino, si a eso se dedican, carnal. Con su ayuda, desenterré muchos tesoros y gané algo de dinero. Pero a veces me ignoran de repente y no sé si es que están cansados de buscar tesoros o se aburren, sé qué, se aburren conmigo. En ese caso solo puedo, no, en ese caso solo suelo buscarles un ayudante que caiga bien a los Celies. Dejo que él se encargue de la búsqueda con los Celies cazatesoros, yo me ocupo de convertir los tesoros en dinero. Escuché que hay ruinas por toda Sumero, así que he venido a probar suerte. Después de llegar, volví a traer a un montón de Celies y unos Celies cazatesoros me trajeron hasta aquí. Pero apenas he empezado a acabar y ya han vuelto a ignorarme. ¿Por qué de repente ha comenzado a moverse? ¿Será que... Viajero, ¿te interesa buscar tesoros con los Celies? No sé comunicarme con los Celies. No necesitas hablar con ellos, solo tienes que seguirlos y cavar donde se detengan. ¿Qué te parece? Inténtalo. Si encuentras un tesoro, solo dame
Solo dame los taeles. 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 Solo dame los taeles antiguos y el resto te lo quedas tú. No sé qué es un taele antiguo. Imagino que será un objeto que me dará. Además, si encuentras suficientes taeles antiguos, te daré una buena recompensa. Puedo intentarlo. Excelente. Me encanta la gente como tú. De todos modos, ahora somos socios. Toma este cuaderno. Son ubicaciones de tesoros que ya he encontrado, pero que aún no he ido a excavar. Cuento contigo, viajero. Si encuentras taeles antiguos, no olvides traérmelos. ¿Seguro? Ah, es un objeto usable. Puedes consultar el mapa de tesoro de Ullman y dirigirte a la zona donde hay tesoros enterrados cada día. Ullman marcará una nueva ubicación en el libro de tesoros. En total existen 6 ubicaciones de tesoros. Entonces ya no tengo tiempo para terminar este evento. Si es uno por día y quedan solamente 6, pues me chingué. No. ¿Vale? Encontrar las ubicaciones de... Y recupera fuerzas al absorber energía 3 veces. El CL caza tesoros. Podrá rastrear una ubicación del tesoro. So hay que recargar la wea y luego ya... Ok. Una ubicación en CL se podrá buscar el tesoro por la zona. Absorber energía. Pues cuando el CL caza tesoros haya recuperado todos sus fuerzas. Vale. Creo que eso no... le tengo que estar poniendo baterías. Se tendrá. Compensas, vale. Pues nada, que me dio un sale. Hay una misión emergente aquí. Ya. Another test subject. A ver, a volar. ¿Puedes dejar de correr, hijo de puta? Ah, me... ¿Qué hacían aquí? Swift and merciful. Submit for judgment. Pues nada. A ver, me marca una ubicación. Pero como que me dio un área en el mapa que buscar. Y la puta área. Recompensas de expedición ya están disponibles. Está bueno. Se actualizó Windows esta mañana. Y está yéndole del culo a la computadora. Te quiero mucho, Microsoft. Te quiero mucho. A ver. Vamos a ver aquí, ven acá. Aquí, acá. Cambiar. Pueden cazar tesoros fuera del área de tesoros. Pero es que ¿dónde está la puta área de tesoros? ¿Me dio un mapa? No, pues son... Pues este es el más parecido a un mapa que habrán dado. Ah. ¿Dónde estás? ¡Campeón! Secreto. Bueno... Ah. Vale, este tipo le tengo que dar los tales antiguos o como sea que se llaman. Ah. Y tiene una tiendita. Vaya. Tesoros.
Ya, claro. Cueva fúngica. O sea, está por debajo del suelo, entiendo. ¿Dónde era? ¿Por qué? ¿Cómo marco esto? Ah, no, era por aquí. Ah, aquí, cueva fúngica. Pues nada, vamos por ahí. Al norte, venga. Bonito lugar. No me quiero spoiler la ciudad, quiero entrar a su debido en momento, ¿sabes? No, no quisiera meterme una vez. Si es una cueva fúngica, obviamente está bajo tierra. No estará por la puta entrada. Aquí no se ve. Tremendo pescadote, ¿eh? ¿Serán pescables o atacan si toco el agua? Lo que llega a la cueva fúngica. Voy a matar. Uf, menos mal. Yo no me. No tesoro. A vaina. Has encontrado zona de tesoros. Vale. Son enemigos. Son enemigos. Qué pena. A new punching bag. Need more. Vale. Cofre ahí. Enemigo. Windblade. Y ahora entiendo que a esta cosa le tengo que dar de comer. Una carrera ahí. Ah, esas cosas me caen muy mal. Una de tres. Ahí hay una arriba, ¿vale? Primero teletransporto, luego. Claro, creí que era un hongo esos de los que te permitía brincar. Pues sí lo era, mira tú.
Dime que no eres un enemigo. Es un enemigo. ¿Y ahora qué? ¿Esto? Esa cosa no vuela, Ok, cae. No escape. Someone needs assist. As a good knight should. Wind blade. El último tech no lo dio. Ok, mala. Disappear. Wind blade. Ah, uy. A reward on Nice. the road. More something, I guess. ¿Cómo se vería esto? Mensaje. ¿Quién me habló? Ah, ya. Ok, ya está. Sorry. Ya, claro que sí. A ver. No les hice nada. Wind blade. Vale, hay que ponerlo suave. Polvo. Eso bueno. ¿Dónde? Joder. Ok. Me imagino que está arriba, lo que sea que estoy buscando. O sea, la cosa esta de somero. No, sube. No, sube. Qué guapo, madre. Claro que sí. Sí llegó. Sí llegó. Pues no estaba arriba. No estaba arriba. A ver, te sigo.
por favor. ¿Dónde quedó? Ah. Bitch. What? Simón. Sí. O algo, no sé. What the fuck. A ver, había visto una. Ahí está, míralo. Un segundito, vamos a cambiarnos a los personajes. Quiero usar a Lisa en lugar de a Choñón. A ver, aquí estás, Lisa, cambiar. Here, let me help you. ¿Qué? ¿Qué? Ah, para allá. Vale, vale, vale. A ver, si estamos aquí. Si yo fuera un desarrollador de videojuegos, haría que los enemigos llegaran de acá. Go, go, Barret Bunny! What? Ah, creí que esto iba a ser lugar de enemigos, o sí, pero no, aparentemente no, me equivoco. Ah. Hay uno ahí arriba, 2, 3, 4, vale. Ah, amigo, lo hice al revés. Oh, joder. Claro que lo hice al revés. Ah. Vamos. Yes. Vale. A reward on the road. Claro. Uno arriba. Dani. No lo veo. ¿Dónde está? Hay uno arriba en algún lado, güey. ¿Dónde putas está? Ah, claro. Hay otro. Ahí, míralo. Bueno. Nice. A ver. Para abajo. Ah, no tan abajo. Ah, míralo. ¿Aquello? Ah, no, acá. Ah, ahí.
Vale. Creo que voy a matar a esta cosa antes de eso. Era uno de esos perros, ¿verdad? Bueno, perro, no sé cómo decirlo, parecía un dinosaurio, a lo mejor. Nada que ver un perro con un dinosaurio, pero... No, no lo era. Vaya. Here. He. Tú sigue en el agua. He. Significa daño gratis para mí. ¡Dios! You. ¿Qué es eso? He. ¿Por qué no le estoy dando? Carnal, a ver. Ahí está, eso. He. Nada. You. Te quiero mucho, Lisa. Menos mal que se le antojó jugar arriba del charco este, porque si no iba a ser un problema. What do you think, cutie? Claro que sí. With the wind! Dale, bola. ¿Qué son estas cosas? Wind blade! Time to clean up. Uy. ¿Fuego? Ok, aguantan el electro, entonces. No lo sé. No lo sé. Ok. A ver, abrido. Oh my. Oh my. El resto de los tesoros son esta área. Por nada, soy una pinche pistola y ya. ¿Qué más? Por ahí. No sé por qué me veo venir, que simplemente empecé muy tarde el evento. Mira, ahí arriba. ¿Podré subir acá? No. Quiero tirarme desde aquí hacia allá. Creo que empecé muy tarde el evento. O sea, si no lo había empezado a ver es porque no quería forzar mi entrada a Sumero. Que ya había venido y mapeado y todo eso, pero quería llegar junto con la historia, no con un evento. Así que pues, qué pena. Se recarga la energía y nos tiramos. Palacio. Yes. Vamos a quitar esto. Volveré un momentito, por favor.
He vuelto. Mira. Yes. Está bonito. Es un cofre caro. Aquí va a doler pelear a Sumo. Uy. Dios. Ok. Ahora. ¿O no? ¿No va a doler una A chingada? reward on the road. ¿Qué acabo de sacar de aquí? ¿Mora? ¿Nada? Ah. ¡Ah, joder! Ah, pues mira, ok. Muy bien. Hablando de, debería de meterme a checar a... Si algo de todo lo que puse a craftear ya se... Eso, que sí ya trabajé. Qué bonito. Cofre por ahí. La estrella estará por arriba o por debajo. Cofre vacío. Ah, me caes muy mal, pinche. Vaca estúpida, muere. Jab, cross. Leave it all to me. Ah, se volteó. Se volteó. Let it rain. Joder, cuánta puta carne. Should Me cago en tu madre. A ver, vamos a recoger la carne. Ahora. I'll keep this close. Repollo. No tenía nada procesándose. No. Tengo 3 de estos. Tengo jamón. A ver, venga. ¿Cuántos? No sé. 14. Harina, tengo 17. Vamos a poner unos cuantos. Creo que la harina, o sea, no vale hacer nada. No vale la pena hacer nada más con el trigo que más que harina. Eh, Especias. ¿Por qué coño es esto? Vamos a cocinar uno, yo qué sé. Ahí está. Modificación aquí. ¿Qué es esto? Casa de tesoros. Detalles del evento. ¿Puedo ir por allá? Mira, ya se completó uno. Campus Vishtaha. Vishtaha. Jajaja. ¿Qué coño está eso? Es aquí.
Sí, era aquí, ¿verdad? A ver, venga. ¿Dónde estaba la misión secundaria de abajo? Sí, era aquí, ¿verdad? ¿Cómo veías? Por aquí. Creo que no era aquí. Es muy a la izquierda, de hecho se alcanza a ver el desierto que está a la izquierda. Sí, ¿verdad? Yo creo por aquí, de hecho. ¿Por acá arriba? Es este pedazo de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, sí, sí, ahí. So, estamos yendo en esa dirección. Vale, venga. Steadiness. Wind blade! With the wind! Muerto. Ya veo por qué había tanto meme al respecto de que una hora después de visitar Sumeru tenías 450 pinches carnes en el bolsillo. Such a pain. A reward on the road. Es como salir de la cima y que de alguna manera tienes 1 millón de cristales en la bolsa. Bueno, pues lo mismo. Pero por acá, ¿verdad? Para allá. You are not welcome here. Te voy a matar, cállate el hocico. ¿Es levantarle? Sí, eso es levantar. Carnal, bájate, paro. Que me da flojera subir a matarte. Ahí está. I must leave no stone unturned. No. How regretful. That's close enough. Me cago en tu madre.
Yorgo. Wind blade. Law of the jungle. I'm getting sick of it. Leave it all to me. Huh? Yeah. Jungle. He, he. Con tu madre, ven aquí. I'll Yeah. be back. Someone needs. No vuela. Where do you think you're going? Es un headshot. Creí que lo había decapitado. Ah, I'll keep this close. loco. He, he, huh? Whoa. He, he. He, he, here. He, ha, huh. No recuerdo la mecánica de este sitio. Ay, Dios. Steady as stone. You. Huh? Here. I'll catch up. Wind blade. Tienes que estar An answer from this world? pendiente de un marcador que te aparece abajo. La cosa está en que no recuerdo cuál era. ¿Esa cosa de ellos? Ah, me vieron. Leave it all to me. Someone needs. He. Era esa cosa, creo. No muere. Bet you can't keep up with me. Ya. Wind blade. He. Huh? Disappear. No recuerdo cómo será esto. Están estas cosas de aquí. ¿Podré limpiar estas cosas con esto? No. ¿Lo puedo golpear?
Vamos a dejarlo ahí. Ya después cuando me venga a sumar y me toque lidiar con estas cosas, pues veré cómo chingados moverle, pero por ahora me va a valer verga y ya. No, loco, salí de la zona. Para acá. ¿Dónde está? No lo veo, loco. ¿Por acá? Nope. Hacia arriba. Oh. Ay, cabrón, casi me rompo las patas. Bueno. Hola, señores. Steady as stone, as a good knight should. Law of the jungle. Law of the jungle. Come on, coward. Try to keep up. Try not to enjoy this too much. No one escapes my sight. Meet again. Where do you think you're going? Wind blade. Tú sigues, hijo de tu puta madre, deja tirar piedras. Ya está. A reward on the road. Uy. A ver, primero vamos a hacer que yo. Wind blade. Leave it all to me. Steady as stone. With the wind. Que estas cosas son inlevantables por lo visto. Someone needs assistance. Leave it all to me. Wind blade. I'll keep this close. Vale.
Hay uno abajo. Ok, ok. Vamos a darle a comer algo de esto. ¿Qué coño? ¿Dónde? Vale. Is this an answer from this world? Brinques para allá. No va a subir, ¿verdad? No, no va a subir. Había... Allá. Debe que no era saber eso. Digo, no quiero matar a estas cosas. ¿Está volteado o está dormido? Está mimido. Vamos a dejarlo ahí. Bet you can't keep up with me. A ver. Ok, me aguanto una E. Cool. A este nivel más o menos tengo alguna cuestión. Aquí estás. Oh, Guayuse, ya te vi. Uf, se ofreció. Ok, ya todo bien. ¿Qué tal el directo? Ok, todo bien, todo bien, todo bien. Nada, un pinche susto ya. Y arriba dos cofres. No, no son cofres, son para interactuar con ellos. A ver, bueno. Oh. Puta. Let it rain. Disappear! Siempre. Joder. Faltaba una. Vale. A reward on the road. Por aquí ya pasamos. No, no era aquí. Es aquí. Los tesoros. ¿Dónde coño es esto? Para allá. Para allá vamos. Era aquí, ¿verdad? A ver, no tengo ningún teletransporte cerca. Creo que es este el más cercano. No. Hmm. Me dan ganas de matar a esa cosa nomás por oso. Y luego me acuerdo que me da mucha flojera y siempre no.
A la build de Amber ya le hace falta una retocadita. Va tocando meterle cosas nuevas. ¿Qué era por aquí? No me falla todavía. Bueno. Es que me estaban matando. Era por acá, ¿verdad? ¿Aún no entro? Ah, por la parte de abajo. Sí, es para abajo, es para abajo, es para abajo. Ah, bueno, matamos a esta gente ahí. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Where do you think you're going? I'll be back. Joder, lo bugué ahí arriba. Is this an answer from this world? Ya hay una. Para llegar fácil, creo que va a ser desde aquí. A todo esto, ni siquiera he probado el viajero dentro. Picked the wrong test. Porque, mira. Esto es uno, arriba hay un otro. Allá. Hay una estrella. Ahí está, míralo. Ahí lo largo.
Voy a matar a estas cosas antes. Wind blade. What the fuck, esas cosas son obviamente dañinas, ¿no? Pero van a matar. Deja de moverte. ¿Hay manera de quitarlos de ahí? Parece que no. A ver, vamos a darle a comer a Froguito. Mouse. Ya está esto. Wind blade. I'm as steady as stone. Yeah. Wind blade. I'll keep this close. Arriba. Cool. Time to go to work. I'll be back. Gotcha. Este cabrón agua, ¿verdad? Sí. ¿Y el cabrón de arriba? What the fuck? Wind blade. We'll meet again. El tipo de arriba desapareció. Ah, no, está, mira. Perdió el interés, es lo que pasó. Compa, tu ballesta se me... Ah, ok, ya la sacó. Por favor. Ah, ok. I'll keep this close. Uno. Otro por allá. Faltaría un tercero. ¿Dónde está? Ah. Ya, claro. Para allá. Oh. ¿Qué coño? Ah, amigo.
¿Quieres? Vamos a ver el resto. Por acá. Ah, vale. Eso. A reward on the road. Guía de Paraxis. Por allá. Me voy a matar, ¿verdad? Ok, ya está. Recárgate energía. Llego desde aquí. Puta madre, mouse. What the fuck? Claro. Time to go to work. No fue un headshot. Eso. Windblade! Now you're testing my patience. It will meet again. A reward on the road. Arriba. A ver. Surrendering will be gentle. Windblade! As a dutiful maid would. A little dusty. Best give it a spring. Vale. ¿Cuántos de estos son? Vamos más o menos por media misión o lo que sea esto. Vamos, continuamos con más. Ahora que lo pienso, no he estado desmarcando las estrellas que estoy Whenever you recogiendo. need me, Ahí viene, mira. I'll be there. Te quiero mucho, Noel. Y etiqueta eliminar. ¿Puedo intentar escalar eso de vuelta o simplemente me teletransporto y tomar por culo? Me interesaría probar al viajero dentro. La cosa es en que voy a estar tan por debajo en daño que mejor después cuando regrese aquí por las buenas.
Claro. Dos. Vaya. What? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. I'll keep this close. Tengo uno marcado, pero no está por arriba, estará por debajo. Está bien. Uy. No, allá. Yo no voy arriba, voy por él antes de irme. No. Tiene que ser arriba, ¿verdad? Puta, llego. Ah, vale, pues no, no está arriba. No, espérate. Ah, sí, eso. Get up here. Qué bueno que apareció literalmente arriba del... Disappear! Yep, hit. Se le reinició la vida, loco. I'll keep this close. A
ver, ¿y ahora para dónde? Allá. No. Pues de tres, el tercero está allá abajo, no me digas. Ahora vamos a quitar la marca de la cosa que acabamos de recoger aquí. Marca de eliminar. Producto. A ver. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Faltaban dos, ¿verdad? Después del A Liyue, reward on the road. después de tanto tener que escalar y todo eso, se da gracias por estas cosas que te jalan, ¿Y ahora qué? No, que no era. Desde el evento, es enseguida a la cima. Vale. Ok, ya estamos dentro. Z. The fuck is it? Ok, es para arriba. Uno por allá, mira. Tres de tres. Claro que sí. No escape. No me gustan los bichos que son de hielo porque siempre tardan muchísimo en morir, independientemente del elemento con el que les pegues, loco. Ven aquí. Wind blade. Qué duro pegó. A reward on the road. Uno por abajo y hay otro. ¿Dónde está el de aquí?
No lo veo. Ah. Nice. Recárgate energía. Tengo que... Sí, eso. Sí subo, ¿verdad? Sí. Venga. Tú dices eso, ¿no? Ahí. Sí, eso. Cosa mía, tiene una barra de vida enorme. Voy a matarlo una vez. Freshness preserved. It's no problem. Two. Disappear! I must leave no stone unturned, as a good knight should. Wind blade! With the wind! Coño, le valió verga el tornado. I'll keep this close. Ok, me falta uno. ¿Por dónde? Ahí está. Dime que los champipuercos estos no son agresivos. Sí, vivo.
No brinques. A ver. A reward on the road. Un segundito, tengo que responder un mensaje. Mm. Ok, nada, nada, no era nada, no era nada. Logros, tú, volver. ¿No falta nada? No. Ahora sí. Aquí. Plata de los 7, 0 ofrenda. Vamos a darle todas las cosas que hemos recogido. La verga, pide 20 por nivel, cula, qué chingados. Mames a la verga. Chingo la mamada, ¿cuándo me la traen? Puta madre. Es hostil esta cosa. Es... ¿Cómo les dijo? ¿Seres repollo? What? What? Ah, ya. Creo. Ok. Un cofre y un montón de flores. Vale. A reward on the road. Basnrtilo, como sea que se diga eso. Ah. Qué bonito. Era para el sur, para allá. Tremendos arbolitos, Opening a chest is like unwrapping a gift.
Casi me matan. Yeah, sure. Hay otra, ¿verdad? Creo que se puede... No, está mal. Nice. Debí de haberme quedado yo arriba. Sí, creo que perdí la... No, ahí está, mira. Me voy a morir. A ver, vamos a subir. Ha, here. Get. Hit. Ah, hua. Qué bueno que aparecieron en el pinche río. Hit. Ha. Try not to enjoy this. Puta madre. I'll keep this close. Sí. ¿Por arriba? Ah, la flor. Está abajo. Pues de 3, sí, hacemos para allá. Opa. Muchas de estas ramas, aunque bien deberían de ser caminables, o sea, que tengan, que puedas caminar sobre ellas, deberían de ser semitransparentes cuando tienes la cámara encima, ¿sabes? Para que no tenga que acercarse la cámara a ti. Me parece que está muy mal que todo esto sea tan sólido como para salvarle hasta la cámara. Ta, ta, tararara, tararara. Un gatote. Dos gatotes. Más para arriba. Dos. Arriba. No. What? ¿Y ahora? Ah. Me pasé.
Is this an answer from this world? Hay uno por acá y hay otro por abajo, entiendo. Ahí está, veo. What? Por allá. Disappear! Wind blade! Oh, mira. Vale, vale. Get. No one escapes my sight. Casi me mata. A reward on the road. Yes. Oh. ¿Qué es esto? Simón. Uy. Vale, nice. Very nice. 150 puntos de oración. Ok. Luego me voy a poner a leer esto. Lo que me queda claro de estas cosas es que si les pego se mueren muy muertos, así que... Reconocer marchitas, es que sería que me interesa. Reconocer marchitas, además del efecto de descomposición en las zonas marchitas, hay otros peligros. Los monstruos gravemente corroídos por esta zona y las ramas putrefactas que tocarán a los personajes que hayan en su interior. ¿A los qué? A los personajes que hayan en su interior para acelerar la acumulación de descomposición. Por otro lado, cuando el humo marchito detecta una amenaza, a veces invocará a unos emisarios putrefactos para que ataquen. Estos son controlados por la zona marchita y utilizan sus defensas para protegerse del daño. Usa el elemento dentro y el poder de los dendroweas para romper los escudos de estos. Ok. Entonces necesito dendro. Vale. De dendro nomás tengo a Colete. Ah, no sé. No sé, solamente tengo Colete. A ver, ¿dónde estabas? Aquí. Vamos a ir con el mercader este que andaba por aquí. A ver qué puedo hacer con mis puntitos. Camarada. What's that? How you doing, mate? Cerca de aquí. ¿Cuántos tengo? 540. ¿Qué me alcanza con 540?
¿Qué es esto? Solo puedo crear. Pequeño solo te acompañará. A diferencia de los demás, funcionar de los viajeros, sino ir por. ¿Es una pet? ¿Es una mascota? Que esto es una condición. Ok, solamente puedo comprar uno de estos. ¿Cuál me interesa más? No tienen colores diferentes, entonces. Ah, ¿Rosita? No sé. El azul es el que ya tenía conmigo. Verde. Como mis ojos. Que combine con. Ay, se va a ver divino. No sé. Verde. Miniceli. Cúrcuma. De esa vaina. O Rosita. No sé. El Rosita me parece hasta adorable, fíjate. Sí. Cuestión. Mm, no sé, ¿qué más hay arriba? Podría comprarme todo esto en lugar de un pet, pero es como que el pet seguramente sea limitado y estas cosas las puedo conseguir de cualquier otra manera, así que. mm, Si hubiera uno rojo, me quedaría el rojo, definitivamente. Me gusta el color rojo, pero no es el caso. Ah, Creo que el rosito es lo más cercano al rojo. Aparte, seguramente sea. No sé, solo por el color chicle me lo quiero quedar. Este está demasiado saturado. El verde es muy chillón, parece un puto limón. Este, pues es un puto foco. Este aquí es el que ya me acompañaba y honestamente, no sé, no me dice nada. De hecho, incluso hasta lo puedo confundir con los fantasmitas que andaban por ahí. Me voy a quedar el rosa. El rosa, sí, sí. Es para niñas, me vale verga. Está bonito. Canjear, canjear. Vale, tengo uno rosa. ¿Qué me alcanza ahora? ¿Protogemas? Pues protogemas, a tomar por culo. 160, están baratas y todo. Mora. De esto tengo, no sé, 3 cuatrillones o algo así de ellos. Y ahora. No, se me alcanza para todo. Sí, me alcanza para literalmente todo. Vale, pues, ok, todo bien. 740, Simón. 60. Pues nada. Así, así y así. Dale, a chingar a su madre. Pues nada, vaciar la tienda. Hola, vengo a comprar cosas. ¿Qué quieres comprar? Sí. ¿Cómo se usa esto? ¿Cambiar? Mira, ahí está. Está bonito, ahí se queda. Si me equipo cualquier otro objeto, esta cosa desaparece. Intuyo, asumo, supongo. Suspacio. A ver, vamos a poner la cámara, por ejemplo. Ah, no. Cool. Espérate, desde otro ángulo. Más cerca, más cerca. Vale. Ya tengo nueva Paimon. Es como Paimon, pero sí. Está mudo, lo cual lo hace directamente mejor que Paimon, gracias. Vale, vamos a tomarle una captura de pantalla. Y esto lo voy a poner, no sé, en el Discord o algo. Me están hablando. Ya tengo nueva Paimon. Este es mejor porque no habla. Fue.
Vale. Me están hablando, ¿qué quieren? Si ven que estoy así como haciendo otra cosa es porque estoy respondiendo mensajes. Ya tengo la liria. Quiero la guitarra. Nada, que me están regañando por no haber posteado que estoy streameando. Bueno, soy idiota eso. Sorry. Dale, esta foto está bonita. Me la quedo. Vale, guarda. ¿Qué dijiste? ¿Me estás insultando, hijo de tu puta madre? No, cállate el hocico. No me respondas a la verga. Vale, pues terminamos con el evento de Sumero. Imagino que hay otro por aquí. La verdad no estoy seguro. Mira. Mira, en un principio estaba pensando que eras mejor que Paimon porque estabas calladito, pero como empezaste a hablar, yo creo que te voy a llevar la verga. Qué pena. A ver, ¿ahora para dónde? A todo esto. ¿Me estás subiendo los niveles de Bennett? What the fuck, se le bugueó el audio. Ok. Pero antes de subirme a Bennett, creo que me quiero subir a esta cabrona. Ya tengo el Traveler a nivel 80. Y ahora me quiero subir a Noelle a nivel 80. ¿Qué significa? Que hay que ir a farmear esto. Seguir. ¿Era por allá? No, no era por allá. Puta, ya va. Ya me estoy arrepintiendo de traerte equipado, hija de puta. Vamos a cambiar el equipo. Ay. Ya está. A ver, vamos a quitarnos la lista. Nos vamos a poner al Choshun. Present. Presente. A ver. No puedo nadar aquí todavía porque no voy a llegar. Vamos a... De aquí a ahí sí llego. De aquí a allá no. Me cago en tu madre. Una puta mosca se metió en mi casa, loco. Y se le antojó caminar en mi cara. Dije, puta madre, espérense. Ya, ya. No, espérate. No sé. ¿Cómo hacía esto? Era... One with my blade. Dale, a nadar.
En efecto, me arrepentí. Chingar a tu puta madre, dale. Esa cosa nomás es útil para flashearla. Rollo, llega tu compa y guasa, güey. Guasa. Terminé el evento, güey. Estoy en pendejo, güey. Y ya. ¡Ey! ¡Cuadrado! No nos gustan los de tu tipo por aquí. A touch of frost. Steady as stone. Go, go, bear! No, no era este. I must leave no stone unturned. Hijo de puta. One with my blade. I'll catch up. Ah, me dio. Casi no le hace daño eso. Creo que no vale la pena. Segundo. Ya está. Steady as... Nice. Dos. Ojalá. Ayer me dieron 3 de estas o algo así. ¿Qué es esto? Ataque, ataque. No está nada mal, Su puta madre, está muy bien de eso. Ok. Nice, nice, nice. Very nice. Ok. Pues nada. Tengo que esperar que aparezca esta cosa. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer esta tontería? Noel, mira qué cosa tan bonita. Ay, qué criada tan linda, hija de tu puta madre. Ojalá no fueran tan caros de levelear. Está bien, mi culpa. Nadie me tiene jugando pinche gazapón. Ay, ¿cuánto me cuesta subir de nivel? No, bueno, que subir de nivel, nada que ver. ¿Cuánto me cuestan protogemas? Estas cosas. 10, tienda, no me alcanza, ¿no? De hecho, creo que cada una de estas cuesta como 160 o así, creo que. Tengo 34. ¿Qué? ¡Ey! ¿Me puedo comprar una de estos? Ojalá y me interesaran, pero resulta que no, porque ya no me. O sea, casi no juego Geo, aunque dicen que es un muy buen evento. Casi no juego Geo.
Y este tipo, cuando lo usé, no me dijo nada. Honestamente, no me gusta su movement set. A lo que todo el mundo dice, hijo de tu puta madre, es lo mejor que te puedes tener. Lo que yo digo, jeje, me vale verga. Ah, what? ¿Puedes comprar estas cosas aquí? Vaya. Pues nada, que puedes comprar materiales de defensión aquí. Armas a lo mejor estarían bien. Espada. Un enemigo aumenta el ataque en un 12% durante 30 segundos. O sea, 3 veces. La duración de cada acumulación es independiente de los demás. Ah, amigo, mira tú. Esto está potente, ¿eh? Esto está fuerte, loco. What the fuck. Imagino que los demás hacen lo mismo, pero en su esta. El derrotar a un enemigo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El ataque. Vaya. Este no me serviría para ninguno de los magos que tengo ahorita, pero eso que está cool. Lanza esto quizá, porque... Bueno, aunque no tengo... No juego con ningún personaje de lanza hasta ahorita, porque quiero jugar Toma cuando llegue a Inazuma. Quiero empezar a jugar Toma porque no tengo cómo levearlo. Necesitas materiales de Inazuma, lo que significa que tienes que llegar a Inazuma. Es un problema si no estás en Inazuma. Pues nada. Tengo un montón de estas cosas. ¿Me sirven? Aquí, ¿verdad? Sí. Pues nada. Es un montón de nada este lugar. O sea, puedes comprar pues esto, puedes comprar cositas así, pero no creo que me haga falta. O sea, prefiero mil veces farmearlo. O sea, tener que ir y matar a 3, 4 de estas cosas en lugar de andar comprándolas aquí. A lo mucho estas. O las otras. No, no he ido a las otras. Bueno, pues a lo mucho estas, pero es que ni eso. Ah, tengo 34. Me puedo comprar uno de estos dos. No me interesa comprarme ninguno de ambos. Qué pena. Me interesaría estos, pero es que estas cosas no creo que valga la pena gastarlas aquí, honestamente. Estos son... No. Diluc, papazote. Aguanta, todo eso, ¿se le ve el culo? No, no se le ve el culo. Chale. Simplemente por eso eres inferior a tu hermano, carnal. Soy de 5 estrellas, mis huevos, güey. Te faltan nalgas. Esta es la mitómana, ¿verdad? Sí, es la de las poses raras, sí, es la mitómana. Ok. Es bonita la esquina. Sí, 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 es bonita la esquina. ¿Esa es una pipa? ¿Puta drogadita? Mírala. Sí, chale. Bendición lunar. Dicen que esta cosa merece mucho la pena. Que está cool. No la voy a comprar. Ni en pedo. Pero dicen que esta cosa merece mucho la pena. Pues nada, las gemas. Esto se compra con dinero real. 6,480 por 2,500 pesos. Lo que viene siendo algo así como... Bueno, técnicamente en México viene siendo una semana y media más o menos de trabajo en salario mínimo. Qué dolor. ¿Qué me puedo comprar con estas cosas? Imaginemos que me compro 2,500 pesos. ¿Qué me puedo comprar con esas cosas? Puedo comprar de estos, que son lol, una restante de esta semana. Puedes comprar 3 por 300 gemitas de esas. ¿Cuánto vale la gemita? Bono de 6,000. Pues, vale. Puedes comprarte skins de estas, que tampoco son... ¿Cuánto cuesta ese skin? ¿Vale? Te puedes comprar estas skins, por ejemplo. ¿Qué más puedes comprarte? Puedes comprarte paquetes de esos que... Aguanta, son paquetes de suministros de apoyo del aventurero. ¿Tiene claro que viene dentro? Ok, vienen de estos nomás. Loco. No tienen vergüenza. Este objeto podrás elegir una de las siguientes recompensas. Fragmentos de azulejo. Ok, 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 ok. Vale. Ajá. Uno de estos, Simón. 50,000 varos. Loco. A la verga, es carísimo el juego, güey. O sea, querer simplemente avanzar es muy caro. Lo bueno que te limitan a solamente uno por semana, por ejemplo, porque estoy convencidísimo de que habría el enfermo de turno que llegaría y se gastaría toda la mensualidad aquí. Pero eso quedan 9 días. Paquete especial de... Aventurero.
Gracias. A la Génesis. ¿Cuánto dura esta cosa? Que durará 30 días mientras... Ok, dura la frecuencia. Exerción para recibir 90 protogemas. Ok, no puedes... Su duración restante es menor. O sea, adicional si la... Vale. Vale, básicamente por jugar. O sea, por jugar. Puedes comprar tus recompensas por jugar. Entiendo. Está cool. Pero tampoco está mal, yo qué sé. Puedo comprar 8 de estas. Hay que conseguir un poquito más de esto para. No me digas se las puedo comprar. Ay, güey, se pueden comprar, no tienen vergüenza, güey. Ah, hijos de puta, güey. O sea, está bien, digo, tienen que monetizar de algún puto lado, pero no tienen vergüenza, güey. Puedes convertir 1 a 1, ¿eh? O sea, que me imaginaría yo en mi cabeza, me imaginaría que esta cosa valdría más de 1, pero vale. Madre, loco. Ok, todo bien. Estos también se pueden convertir. No, pero los protogemas sí. Vale, pues nada. Ay, güey. No, está bien, está bien, está bien. Ok, terminé el evento. Terminé el evento. ¿Y ahora qué? Otro evento. Parece que en el puerto Hormuz circula recientemente un extraño rumor sobre un erudito quejumbroso. ¿Qué habrá pasado? En Sumero. Ya después iré a Sumero de vuelta. Ahorita terminaste el culo de tanta puto árbol y montaña. A ver. Visitante inesperado. No puedo hacer esta, que quería hacer la misión de Coel, pero pues chingo a mi madre. El ascenso de la cámara de Jade. ¿Cómo superar una tempestad? No sé, vamos a hacer el de la cámara de Jade. Ah, a todo esto. Voy a entrar a la cosa esta mágica. La tetera. Me meto a la tetera, me pongo a revisar aquí a ver qué tete. Me das 100 puntitos. Dame 100 puntitos. We have put in much work of late, and to much avail. Slowly but surely, the area is coming to life. El actor de voz, bueno, la actriz de voz de Gordy, me parece adorabilísima. Bueno, en general, o sea, la manera en la que hablas es bonita. 8 horas 23 minutos. Ojalá que 2 misteriosas personas amables vinieran a saludar. Vale. A todo esto, decoraciones. Pude. Esta está crafteando. Conseguí esto de aquí. Cago en tu madre. Puedo fabricar de esto, ¿verdad? O sea. No sé cuánto me pedía, voy a hacer 7 y ya. ¿Cuántos metí? 21. Vale, vale, sí, chingar tu madre. Cancelar, confirmar, dale. Aquí. Pues solamente por conseguir un poco más, así que dale. Viene. Estos no los puedo craftear porque me faltan de estas. ¿Cómo se hacían? Aquí. Ahí tengo un montón. What? Espérate. ¿Qué es esto? Ah. Ah. Puedo cambiarlas. Loco, qué cool. Sí, sí, puedes cambiar. Oh, ok, vale, vale, vale. Creí que era solamente con esa cosa. Vale, está bien. Ver 66. Firmar. Ah, 60 golpes, cierto. Me dan ganas de poner a craftear otra de esas cosas. O sea, algún otro objeto a solito solamente para que siga subiendo. Esta cosa, me dijeron que pusiera a craftear de estos. Quisiera un montón de estos y que los pusiera simplemente los arrumbara en una esquina. Que es como con lo que subes un poquito más fácil el lugar.
Porque que la presencia de estas cosas es mágica o alguna mierda de eso, supongo, porque queda mucho punto, pues. A ver. Adiós. If you ever have Qué any trocico. Conseguí una silla. Vamos a meternos por acá. Aquí, no. Era acá. ¿Cuál es el plan de esta habitación? Hacerle una habitación para alguno de los personajes. En mi cabeza, esa habitación va a ser para ella, para Lisa. Así que voy a empezar a poner cosas relacionadas con libro y escritura, asumo. Necesito una mesa. La cama que se está haciendo es, por ejemplo, para ponerla aquí. Pero sí. A ver, F7. Vamos a poner esta silla, no sé, ahí. No, así. Vale, ponida. Guardar cambios. Mira qué bonito. Poquito en poquito, suavecito. Despacio vamos a ir teniendo una casa así grande, bonita, mamalona. Vamos por afuera. A todo esto, he plantado unos árboles, no, bueno, árboles, estas plantitas, y no estoy seguro de cuánto les falta. 2 días. Vale, pues en 2 días. Vale, no sé qué. ¿Cómo se hacía para salirse de aquí sin...? De todas formas tengo que ir por otro lado. Mondstadt. La compensa de expedición. Ya, es cierto. Pero no me hace falta ir hasta allá, ¿no? O sea, puedo en Sumero. Voy a tomar por culo. Lo que ya todo es mi perro. ¡Kelly! Ya. Un grito Kelly de repente la cama toda la vida. Empieza a mover las cobijas. Ya está. Ad astra abyss. Adastra basas. Sí. Muy bien. 3000 metros. Veamos. Turum, tururururu. Segundito, estoy moviendo unas cosas. Unas cositas. Creo que ya está. Me rompí las piernas, ¿verdad? I have gathered everyone here today to make an important announcement. Pollitos. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Ajá. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. No me digas, un puto castillo volando, güey. Facilito. Pues no, pendejo. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. Material de nutrición. No me aumentado tanto. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Ajá. Nevertheless,
I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. He de decir aquí que la primera vez que te encuentras con Ingwan y se platicas con ella y la escuchas hablar, está mucho peor actuada que el momento este en el que estamos. De repente, de repente, quién sabe, a lo mejor entre aquel proyecto y este proyecto, o sea, aquellas líneas de voz y estas líneas de voz, hay, no sé, años o algo, bueno, tampoco creo que años, pero meses o algo así de preparación para la chica o lo que sea. Ahora me gusta bastante más la voz de Ingwan. Fíjate tú. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically, Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. Claro, o sea, eso se supone que voy a conseguir materiales y le voy a preguntar cosas, ¿vale? You may ask me anything, and I will give you an honest answer. De repente llega el puto I depravado. trust ¿Cuándo that te this bajas? means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Sí, sí, sí. A ver, lo que digas, campeón. Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Llega el protagonista y le dice, mira, tengo una pregunta. Es una trascendente. ¿Qué pasa si divides 1 en tercero? Explota el juego, ¿no? Se instala. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ya, seguro. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? No, no, What do you think? nada que Interested? te valga verga. Puedo preguntar cualquier cosa. Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. A lo mejor puedo preguntar sobre mi hermana. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again. Paimon, yo sé que canónicamente somos pobres, pero tengo como 1 millón en la bolsa. ¿Sabes? Y lo consigo tirándome un pedo, o sea, no sé, ir a media hora de aventura así a la verga, me ahogo en dinero. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. Claro. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Seguro. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp.
Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. Claro. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Me hace mucha gracia el término fishy, güey. O sea, en inglés fishy es como sospechoso o así, ¿no? Pero fishy también viene de pescadeado, ¿sabes? De fish. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Seguro. Don't be like that. Dale, bateado, swingan a mis, voy. Come on, don't go! Chingar a tu madre, carnal. Why don't you stand there after her? Oh, right. Yeah. Vaya, pues acosadores. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Huh, they're not here. Let's keep looking. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Te tengo noticias interesantes, amigo Liu, el cicatrices. El cicatrices, güey, puto nombre estúpido, güey. Te tengo noticias interesantes, mi amigo cicatrices, güey. Resulta que si ves la atención del detalle del modelado de este personaje, significa que es una de dos, un personaje jugable o alguien absolutamente importante en la historia, lo que se traduce en ser poderoso. Te van a abrir el culo. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, ¿Ves? there's something different about her. Mira, tu pinche compa se da cuenta de que tiene pinche aire de personaje importante, tú maldito secundón, güey. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. Ya, claro. I won't. Mátalos, porfa. Pégales. No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better.
We'll sue her for everything she's worth. Estos tipos están haciendo negocios a la fuerza. Oh, you again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business! I swear! Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. ¿Estás bien? Shenhe. Shoahed. Mira, por si acaso chinga a tu madre tú también. Shenhe? Sí, insúltala. No sé, a lo mejor es pinche. Chinga a tu madre, pero en tacataca o algo, no sé. My name. Ah. No, sí, claro. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Yo les amiguito el compañero. Oh, I've heard about you two before. Está Thank complicado. you for helping to defuse the situation. Está complicado que no escuches de nosotros. Sumo. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. Ujú. This is Lila Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Sí. Están escritas en papeles que si haces cosas malas te meten al bote y esas cosas. No. Apparently not. Sí, ya luego te platico. Really? So, how exactly have you... ¿Tienes hambre, hija? That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. Ya. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. ¿No quieres un tamal? Un taco. No sé, cosas que llenen. Una puta torta. Una torta de tamal y de taco. Qué puto asco, ¿no? Pero pues imagino que te gustará. Una quesadilla con queso, ya sabes, de las que sí tienen queso y tantita madre. Pero todas esas son hierbas medicinales. Medicinal herbs? Sí, es cuando una hierba que es medicinal. Es una hierba medicinal. Kinda hard to explain. Anyway, Booba Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Ya, claro. Psst. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. Sí, no She sé. is an adeptus. That would explain everything. Ya. Where does she fit in with the other adepti, though? Paimon's super curious. Lo que vi de esta tipa es que cuando se pone a moverse por ahí, hace los mismos símbolos que este. Creo que este güey tiene una tía. Asumo que es su tía. ¿Verdad, señor? ¿Serías tan amable de hacer tus movimientos, mamones? ¿No será aquí? Esos. Eso de aquí. Pues eso, que se parecían mucho a esos símbolos. Hola. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. Yo pago. ¿Verdad? She's really eating them. Claro. My hunger has now abated. Thank you.
¿Están ricas? Rather awful. ¿Por qué putas comes eso? Insisto, cómete, chingate un tamal, hija, no chingues. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. Claro. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Paimon, si tuvieras suficiente mora, tendría que rodarte en las aventuras. No creo que fueras capaz de flotar. Aparte, esta tipa, o sea, tengo entendido, si ella es la tía del cabrón este del helado, el cabrón helado solamente puede comer cosas muy heladas. Algo así porque se vuelve loco cuando come. De hecho, hay una historia, creo, de que cuando está. Que le dieron de comer picante y el tipo se volvió loco. Así que pues imagino que será lo mismo con ella. Creo. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Está mal traducido esto porque dice la comida humana es deliciosa, pero ella dijo Mortal Realm, es el lugar de los mortales. Imagino que eres un puto dios y ya. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Claro. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an Adeptus. Ey. Enough about me. What are your plans from here? Avanzar en la misión. Resulta que tengo una misión al respecto de Ningguang, así que pues nada. Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! Sí, información y todo. And now we're probably super behind because we've been held up for so long. Tienes toda la puta razón del mundo, Paimon. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Ya. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shinha? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Eres un puto goblin, Paimon. Eres bienvenida a nuestro equipo. Then let's not delay. I have a plan. Claro. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Say hola. Baishu? What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now.
I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? Me hace gracia pensar que le prestó a Chichi. O sea, simplemente toma, te le encargo. No, we've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called sunset vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, sunset vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all sunset vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay, then. Let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Ok. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Seguro. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Paimon quiere ser rica, yo simplemente quiero avanzar en la historia, carnal. Verás que loco. Xingqiu, have you ever heard of sunset vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. Vaya. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. A la puta verga. A la verga. Ah, es un chingo de dinero, güey. 500 million? Ah, me salieron notificaciones, puta madre. 500 millones. Me meto la mano en el bolsillo y saco un chicle, mira. Te presto el chicle. ¿Sabes si me das esta madre? Es demasiado. No tengo suficiente dinero. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. Ya. But without any sunset vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Yo tampoco sé qué es. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Se lo llevó a la verga. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned,
and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. What the fuck? Viendo que está... ¡A la verga! ¿La vieron de perfil? Tiene 2 montañas en el pecho, güey. ¡Su madre! There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Creo que este tipo, Chinchu, es amigo de este tipo. Si mal no estoy. Que es perfectamente posible. A ver. Vaya. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Sacó la marihuana. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Está muy violento, está muy rápido. No. The Sealy got to here and then disappeared. Should we go over and take a look? ¿Qué? Observa. Ok. Ah, vaya. Qué bonita es la imagen. Piedra, ok. Let's go. Pues nada, el equipo. Así se queda el equipo. What? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art.
All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Seguro. ¿Qué hace esta tipa? Es una lancera. LOL, me la imaginaba haciendo cualquier otra cosa excepto una lancera. Me gusta mucho ese movimiento, Eso de ahí. Ese movimiento de ahí. El tercero es. Ese tercer movimiento de ahí. Verga, tiene mucha clase. Me gusta mucho. Ahora, hablando de lo que les dije ahorita. En efecto, putas montañas, güey. No chingues. A ver, ¿qué hace si lo dejo presionado? Es lo mismo de cualquier otro. Al final es un giro. ¿Qué es esta cosa de aquí? Tiene 2 cargas. 8 segundos entre cargas. ¿Puedo tirarse en el aire? Creo que había un personaje que lo podía hacer en el aire, ¿no? No me deja escalar. No, parece que no se puede tirar en el aire. ¿O sí? No estoy seguro. No me deja tirar en el aire. Se puede tirar 2 veces. ¿Se puede dejar presionado? What the fuck? ¿Eres como pinche Sub-Zero? Aquí para allá. Me voy a caer como se me ocurra. LOL. Está hondo, Ah, vale. Me preguntas cómo llegaron estos bichos aquí. I must leave no stone unturned. Noel, sube. Someone needs assistance. Ok. Cierto. Okay. Vale. Perfecto. Está. Qué bonito. ¿Para subir aquí? Esto es un cofre, ¿verdad? Morajeo. Vale. Claro que sí. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Fourth, my plan. Unleash! A la verga, cómo tiene daño. ¿Qué haces, Ute? Cryo Incarnate! The
core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Le hace daño lo que se le hace, pero... ¡Epa! Me cayeron los audífonos. ¡Ay! Vale. Vale, para abajo. Vale, con estilo. Everyone okay? Look! Ophelia disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. My will embodied! Do your master's bidding! En resumen, aparece una copia de esta tipa con el ultimate. As a dutiful maid woman. I'll catch up. Submit for judgment. ¿Qué cachetadas mete esta vieja? Manifest! Obey! No escape! A touch of frost. From whence you came. By ordinance divine! Los que son el regenerar el escudo y listo. Swift and merciful. Ya está, vale. A todo esto, sí, sí. Voy a usar esta cosa para curar a los personajes heridos que tengo. No están regenerando, ¿verdad? No, tienen que ser enemigos entonces. Ya, claro. Dime por lo menos que es un enemigo especial o algo así. We're gonna fall. This time, we're really gonna fall. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Ya. So, si lo toco, se mueve. Sí, se mueve. ¿Hay algo por aquí?
¿Se puede mover por allá? No. Ok, por aquí no paso. ¿Arriba? Nada. ¿Para acá? Ah, ok. ¿No hay nada aquí? No, y me encerré. Eso por aquí no pasó, ¿verdad? Ah, ni pedo. Queda por aquí. Llego al final. ¿Para meterlo por allá? No. No creo que pueda meter este por ningún lado. Ya. Okay. Leave it all to me. Submit for judgment. As a good knight should. Transfiguration! Do your master's bidding! Let it rain. Claro que sí. One with my blade, from whence you came. Qué suerte, tiene agua ahí. Fourth, my blade. Spirit blade, attack! Cryo incarnate! Unleash! One with my ¿Le haré blade. más daño? Creo que no. Go, Barret Bunny! Disappear! Swift and merciful. Submit for judgment. Take your true form! Steady as stone, as a dutiful maid would. Eso no era lo que no quería.
one escapes my sight. Fourth, my blade. By ordinance divine. My will embodied. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Ah, lo hice mal. Está bien, es 100 de daño o algo así que perdí, pero... Sí, sigo. Windblade. A touch of frost. Spirit blade. Attack. Manifest. Obey. Ok. Cayó una piedra. Esa tipa está extra thick, eh. Creo que no hay otro personaje más... Con más mallas, con más... Todo. O sea, más... Sí, es más la cosa más sexualizada de todo el juego, yo creo, tranquilamente. Look, over there! Could that be the sunset vermilionite? Vale. Porque todo se ha dicho. Si bien es cierto que Lisa es la cosa que está cachonda todo 24/7, esta es la tipa que, pues eso, es un puto sex symbol y ya. ¿Puedo sentar? Ah. Eso de ahí abajo tiene que tener algún significado. No pueden ser dos almas, o sea, dos esos espíritus que andan por ahí, tener una mesa de té. Algún significado tiene que haber, el cual estoy completamente dispuesto a ignorar. Is this it? Is this the sunset vermilionite? It's so huge! That's true, but then again, why isn't it floating? Porque está amarrado al suelo. Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. ¿Quién era tu maestro? Hold on a sec. Paimon just realized something. No lo sé. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Ajá. Are you sure? Be careful. Güey, en serio, güey. Sus pesos tienen el tamaño de la cabeza de Paimon, güey. No estoy ni bromeando. Please don't worry. I'm well aware that a plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Paimon se refiere a ti. My safety. Sí, tu safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are.
gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plostrite. Let's meet at the building site later. Sí, seguro. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? Huh. Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Qué bonito. Chingado. No tengo cómo pagar ese tipo, ¿verdad? Lo quiero matar. No estoy seguro de si revisé aquí adentro en general. Vamos a cambiarte por Bárbara. Wish me luck. Wish me luck. Swift and merciful. Cambia. Nice. Objects like this may prove useful when... A ver. Loco, este lugar de construcción es tan grande como la puta ciudad. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? No sé, me habría She's gotta be one of those encantado adepti, verlo. surely. Me habría encantado ver cómo levantaba esta piedra, pero pues nada, fast forward. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe and Ningguang's little helper. Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. Algo No así. wonder. The rarest talent turns in the rarest plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there.
Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua! Shenhua! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. Pues nada, Doña Mamona, todo bien. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? Estás bien. I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. Yeah, sure. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Seriously, don't punish yourself like this. Paimon tiene razón. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Huh. Ay, güey. Se llama Juan, güey. Es un caballo. Ay, güey. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Que descanses. Mm-hmm. See you tomorrow. Vale. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? La fa con el pollo. Let's go and say hi.
Preservadora de huesos. ¿Qué tal? One trusts you have met Shen He. So, are you getting along quite well? Algo así. So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua Chu Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen He to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen He is human. Vaya. Oh, right. Wait, what? Justo lo que pensé. ¿Es en serio? Paimon neither. This is a real surprise. Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, Sí. to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this, one Yep. first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Aguanta, ¿qué? Encontré a Senfa en una cueva por casualidad. Pasaba por ahí en ese momento y sentí la presencia de los restos de un dios. Como siempre estoy alerta, entré inmediatamente para inspeccionar el lugar. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. Huh. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. Algo que ya había dicho antes y algo que voy a repetir a cada rato es: me encanta el puto clavo que está ahí en el horizonte. Me parece un detalle tan bueno que de repente, o sea, que el juego te recuerde que literalmente levantaste un jodido clavo de una montaña. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shen He may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Así que cuando dijo maestra, Shenhua se refería a ti. Indeed, it is one to whom she refers.
Xianhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. But they also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Vaya. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Xianhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Quedas pendeja, estás preocupada. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Vaya. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Para el día siguiente, entre las 8 y las 12. ¿Hay otra cosa que pueda hacer mientras eso? O simplemente me espero que pase tiempo y ya. Perritos. No he ido para allá. No conozco ese sitio. Y no hay nada. Y si había algo, pues entonces ya lo abrí y no recordaba de este sitio. A ver, vamos a hacer que pase el tiempo hasta las 8.
Hey, so Shenhua, Master has relayed my situation to you, I take it? Yes. oh, how did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. Yes. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Las cuerdas que ella necesitan son desde la que tienen el pelo. También imagino que tiene que ver con las que lleva como esos aretes o la que tiene en la espalda y todo eso, ¿no? Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Simón. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. Engorda. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. ¿Y ahora qué? It's shocking how much work there is to do, even for the 3 of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Sí, eso. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? ¿Has visto a la señorita Ganyu, viajero? Ok, agarré la otra misión que no quería.
It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. We don't even know how long we've been working. We feel guilty for taking even a short breather like we are now. Looks like you got a serious emergency on your hands. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Okay. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outsong? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Vale. No quería hacer esta misión. Quería continuar con la otra. La del Palacio de Jade. Ni siquiera la completé, ¿verdad? Si mal no estoy. Comenzar la siguiente parte de tu viaje. Hablas con Paimon sobre tus relaciones y sentimientos, ¿no? Faltan dos materiales. Esta de aquí era. Dirígete a la construcción y pregunta por la aquí. Vamos a continuar con esta historia y luego ya hacemos lo de Ganyu. Joder. Me costó verlo, ¿eh? Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? La de la derecha la tengo, que es una cantante de ópera, y esta es la tipa del barco. Es un barco que ayudé ya, de hecho. Given the enormous scale of the Jade Chamber, Creo. we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Claro.
La pregunta es, ¿por qué en lugar de, antes de levantar la jodida cámara de Jade, por qué no terminaron de construir todo arriba de ella? Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed jade chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. Ya. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the jade chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Simón. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Me gusta la voz de ella. Wait, I know you. You're the one who fought against the Fatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. What's that? These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Sí. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later.
Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Vaya. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Okay. ¿Qué vende este tipo? Ok, ingredientes. Tofu, creo que me faltaba un poco. No, no me faltaba, tengo 102. Tiene 100, 97. Verga, tengo un montón de dinero. Ok. Debería de ponerme a gastar ese dinero, O sea, no sirve de nada que lo tenga guardado. ¿Es él? ¿Sos vos? Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. Imagínate que de repente delante te aparece la persona más excéntrica del puto mundo. Entonces que tiene una pinche vestimenta inconfundible. Y dices, no te conozco. Hasta que de repente te dicen, ah, soy yo, no, a la verga, sí, cierto, ¿cómo te confundí? ¿Sabes? So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the Divine Damsel of Devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular,
A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Lo que puedo forjar con este tipo es diferente a lo que puedo forjar en Monza. Al menos lo que le puedo comprar es exactamente lo mismo. Y forjar... Esta cosa ya estaba aquí. Aguanta. A todo esto. Debería hacerme otra de estas para la espada de Noel. Un segundito, voy al baño. Regreso. He vuelto. Mi back. ¿Qué es esto? Ok. Eso estaría cool también. Pero no estoy seguro a quién le quisiera poner este arma. Así que vamos a seguir con esta y ya. Ahora sí. Esa Noel. Lo que Noel. Aquí, joder. No. Debería hacerme otro de estos, ¿eh?
está. Va para arriba. Rango 4, nivel 50. Ok, nada mal. Se recarga hasta cuánto, 4 veces. 40% extra de armadura. Me lleva la verga, tiene que tener 1.000.000 o así de armadura la cabrona. Imagino que para empezar, por ejemplo, una pelea, es meter los 4 golpes y luego presionas la E para que el escudo sea tan grande como sea posible. Sí, literalmente sería un escudo de 4 lunes, jueves, domingo. No estamos a jueves, estamos a miércoles, así que voy a fabricar uno de esos. Y le mejoro el arma novel de una vez. Y aprovechando que tengo... Epa, aprovechando que tengo los moras. Me le mejoramos el escudito y ya. Esta cosa. Uf. No tengo muchos, No estoy seguro si le quiero poner las de nivel 2. Ok, nada mal. Defensa 38%. Nada mal, nada mal. A todo esto. ¿Qué ocupo para mejorar ese arma? Fortalecer. Ugh. Martes, viernes, domingo. Y esta. Ugh. Martes, viernes, domingo. Verga, loco. Hablando de builds y cosas. Quiero mejorar a la cabrona esta, Amber. Fortalecer. Ok, el arma no se la vamos a mejorar, que digamos. Este ya lo tengo al máximo. Hay que buscar las piezas. Más daño físico, yo creo. ¿Qué es esto? Del viajero y del viajero. Artista marcial, gladiador, Jeva armada. O sea, estas cosas se las puse porque le da daño crítico. Por ejemplo, esta ataque da vida, pero una de estas daba daño crítico. Esta de aquí. Si consigo una pluma que dé daño. Ah, no, pero las plumas dan daño, sí, sí o sí. La flor da vida, sí o sí. ¿Tengo flor de artista marcial? Artista marcial. Una. Vida, ataque. Recarga de energía y ataque. ¿Qué da la flor esta que tiene puesta? Daño crítico. Creo que me conviene más esta. Sí. Vamos a subirlo por lo menos 3 niveles para ver qué nos da. Porque no le hace falta tanto. Me dio vida. Que no está mal, pero me dio vida. Ataque. Ok, está bien. Ok, está bien. Y aquí da... Bueno, aquí está ahí el... Este de aquí, el artista marcial se lo podría buscar en casco. ¿Tendré algún casco de artista marcial? Gladiador... Artista marcial. No, son todos azules.
Daño crítico y daño crítico. Uf. Uf. Sí, voy a hacer esta y le cambio la flor por alguna otra cosa que le dé crítico, yo creo. ¿Cuánto da este daño crítico? Lo tengo a nivel 16. Creo que no me conviene. La que armada. El artista marcial de 4 piezas que da. De 4 piezas, tras usar una habilidad elemental, aumenta el daño de ataque normal y ataque cargado en un 25% durante 8 segundos. Lo ideal sería simplemente tirar al Parón Bonnie y luego cargar un ataque. Entonces, me daré un 25 de daño extra. Pues yo creo que sí. Creo que sí va a tocar subirse la banda esa de artista marcial. Esta. Sí, sí. Fortalecer. Por favor, dame algo bueno. Ataque, nada mal. No es mucho, pero es ataque, joder. Añade un 20%. Un nivel más y con suerte me da ataque o daño crítico. Por favor, daño crítico estaría bien. Oh. Vida. Está bien. Vamos a llevarlo a nivel máximo. Porque necesito compensar el daño crítico que voy a perder con esto, de eso. Igual, esto todo se ha dicho, lo estoy haciendo también para ver qué tal sale. Con suerte no pierde mucho daño. Con suerte incluso gana. No sé, debería sacar cuentas, pero honestamente prefiero perder dinero a sacar cuentas. Soy malo con los números. Nivelito más y listo. Ok. Ataque. Ok, cool. Cool. Mesero elemental, ataque. Ataque y vida. No está mal. Ahora vamos a cambiar. Y esta de aquí vamos a asegurarla. Listo. Artista marcial, artista marcial, artista marcial. Ahora hay que ver por a cuál la cambiamos. Esta da daño pyro. Dame artista marcial. Dime por favor que tengo algunos. Sí, tengo. Uf, defensa, mierda. Daño geo. Puta madre, loco. Si no consigo la cuarta de artista marcial, lo voy a pito. Va a haber que volver. Artista marcial. Ataque. Ok. Está bien. ¿Qué está dándome esta? Me da ataque. Pues voy a quedarme igual, solamente con el daño por 4. Artista. Estoy ciego, Lo estoy muy ciego, Ok. Ah, no, espérate. Aquí estás. Están los cuatro beneficios. Fortalecer. No es elemental de 11, tampoco está mal. Ay, a ver. Por favor, dame buenos números. Por favor, dame algo bueno, lo que sea. Ataque. Está bien. No más 7, pero bueno.
Ah, voy a quedarme con 2 de cada uno y... De ahí en adelante simplemente me subo cualquier cosa. O sea, me quedo con 2 de cada uno nada más por quedarme con variedad, ¿sabes? No voy a leerlos, que luego tardo media hora aquí decidiendo. Maestría elemental, defensa, fuck. Dame daño crítico, no seas culo. Creo que me quedé ya sin... Yes, ok. ¿Cuál de estas quisiera deshacerme? Probabilidad crítico y defensa. Queda esta recarga de energía de un 20%. Estas no me conviene hacerme de 10, así que nada. Vida. Ataque. Maestría elemental. Probabilidad crítico. Creo que no me interesan estas, de hecho. Este da ataque. Esta sí que me interesaría. Así que esta de aquí la vamos a asegurar. Maestría elemental, ataque vida. Vida, defensa. Este me llegaría a interesar con, imagino, alguna build o así. Vida, probabilidad crítico y ataque. Probabilidad crítico, creo que esto por complementar esto simplemente lo voy a hacer. No. ¿Qué es esto? Carga de energía, defensa, daño crítico. Es que es un berserk con daño crítico, loco. Creo que esta sí la voy a guardar. Maestría elemental, daño crítico. Maestría elemental, daño crítico. Pues esta es buenísima. Defensa, maestría elemental, recarga de energía. Este se va a ir. Ataque, recarga de energía. Defensa. Probabilidad de crítico, esta se va a quedar. Defensa, vida. Crítico. Ataque, defensa y vida. Este se va a ir. Vida y bono de daño feo. ¿Por qué chingos querría esto? Vida, probabilidad de crítico de un 3. Defensa, maestría. Imagino que algún personaje con daño feo funcionará por críticos, así que pues, digo, sí, con críticos quiero decir. Sí. Vamos a dejarlo así. 2 niveles. ¿Qué más puedo meterle a esto? Probabilidad de crítico, vida. Este de aquí le vendría muy bien que se lo pusiera a Amber. Creo que no la puedo reemplazar, así que se va a quedar. Vida, recarga de energía. Pero espero que tenga un 40% menos. ¿Qué es esto? ¿Da vida? Eso tampoco no viene mal, así que vamos a dejarlas ahí. ¿Qué es esto? Conjunto de... Espérate, vamos a dejarlo así. Voy a usar estas. Okay. Me preocupa cuánta experiencia estoy desperdiciando. No sé cuánta experiencia de esta cosa. Vamos a meterle cualquiera de las que están aquí abajo, ¿listo? Bueno, por culo y a tomar por culo, vale. La carga de energía, tampoco está mal, le viene bien a ver. Ataque, pues no queda un mal ítem en general, de hecho no creo que está mal. La corona tiene esto. Daño geo o defensa. Ataque. Daño crítico. No, loco. No me conviene perderlo. A ver, nos vamos a quedar así por lo pronto. ¿Esto qué nivel lo tengo? Está a tope ya.
A ver cómo nos quedamos. Ataque, perdí como 100 de daño. Lo ideal es que ese 100 de daño que los perdí, los compenso tirando el Baron Bonnie. Hasta aquí, como me quedé con daño crítico, me quedé más o menos igual. Probabilidad crítica, pues me la suda porque nomás quiero hacer un headshot. Recarga de energía, ok. Ok. Maestría elemental. Vale. Voy a buscar un enemigo o algo así para tirarle esto. Voy a intentar soltarle un headshot a alguien. ¡Este lo hocico! Ok. Bueno, era para allá. ¡Ah! Vamos a buscar un enemigo para ver qué tal pega con artista marcial esta cosa. Necesito conseguir artista marcial, pero en I came to Mount Tianeng once with my father morados, as a quiero decir. child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks, and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. Te están contando la historia de la chica esta de lengua. Oh, bueno, puta. ¿Cómo se llama la loca esta? Le cambié el nombre ya. Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Shenge. Miras a Shenge. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray.
a certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ok. By the way, en la cinemática, allá hay un cofre que no he abierto. Así que voy de una vez por él. Prioridades. Voy por ese cofre. No quiero pelear. Por este lugar juraría no haber pasado. Mira tú. Oh. Aguanté mi cofre. Era abajo. No. Es aquí arriba. No. Loco en mi cofre. No estoy loco, ¿verdad? Había un cofre. En las cinemáticas había un cofre a lo lejos. Objects like this may... Bájate. Pues nada, estoy más loco que la verga, yo creo. ¿Es un amigo? No, creo que no. Tampoco puedo hablar con él. Me imagino que es parte de la cinemática. Imagino que también cuando termine la misión a lo mejor ese cofre aparecerá. Bet you can't keep up with me! Ahí arriba. Ese ruido que estaba haciendo creo que lo escuché ahí abajo también. Ya no lo escucho. Yo se juraría haberlo escuchado por aquí. ¿Adentro? Ah, míralo. This should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Hola. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Sabrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Huh? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. Habla así, no, porque parece que solamente dice eso. If that's okay with you, Uncle Mingjin. Señor Mingjin. Aguanta, no le dijo señor, le dijo uncle, tío. Tío Mingjin. It's... Shenhe.
Shin, you're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium. But I think you can find some information in the village. ¿Por qué estabas haciendo ruidos a todo eso? This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? Really? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjun has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Segundito. Ya está. What's this? Notas viejas y rasgadas. Médico dice que estoy muy enferma, no te preocupes, te salvaré aunque tenga que gastar todo nuestro dinero. Cada día estás más delgada y pálida. Vaya, bastante texto, ¿eh? Cada día estás más delgada y pálida y no hay medicina que te pueda curar. Siento como si mi corazón se estuviera desangrando. Si pudiera, te juro que preferiría ser yo quien sufriría tu dolor. Dijiste que no te arrepientes de nada en esta vida. Que lo único que querías era que cuidara bien de la pequeña Shenhue. Le dicen Shenhua, ¿verdad? Pero si no te arrepientes de nada, ¿por qué lloras? No sé qué estoy haciendo últimamente. No le encuentro sentido a vivir y no dejo de buscar en los libros. No dejo de buscar en los libros una forma de salvarte, pero nunca encuentro nada. Lo encontré. Mingjun. Mingjun es el tipo de frano. Mingjun escondía el libro con el que podré salvarte. Me llevé el libro y tal como se decía en él, invoqué un dios y te ofrecí un sacrificio. Cuando el dios apareció, le dije que estaba dispuesto a intercambiar mi vida por la tuya. Se quedó en silencio y señaló a nuestra pequeña Shenhua. El dios dijo que Shenhua estaba maldita y destinada a provocar el desastre. Aunque viviera, solo haría a los demás e incluso puede, solo heriría a los demás e incluso puede que acabara conmigo mismo. En ese caso yo la abandoné en una cueva que me indicó el dios. Pasaron 3 días y no había recibido ninguna noticia. La impaciencia y la tranquilidad. ¿Son? Ok. La paciencia y la intranquilidad se apoderaron de mí y entonces tuve un mal presentimiento. Perdóname, mi amor. Shenhua, perdóname tú también. Perdí la cabeza. Por favor, dejen que me disculpe ante ustedes en persona. Ajá. Parece que el manuscrito original de la divina damisela de la devastación. So, Shenhe is the divine damsel? Sí, algo así. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. Yes. By her own father. Yes. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh,
It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Vaya. Habrá aparecido el cofre del que hablaba ahorita. Puta madre. Hay algo ahí. Una menta. Hola. ¿Me reí? Ah, ok. Hay más cosas que hacer por acá. Vale. Oh. Ahí ya. Aquí hay para poner un fantasmita. ¿Dónde estará el fantasmita? No lo veo. Luego lo busco. En la aldea había So it una... seems that Shenhe's father Estoy thought he was leyendo. summoning a benevolent ¡Cállate! deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. En la aldea había una familia de exorcistas. En solo 10 años, la madre falleció por enfermedad, la hija desapareció y poco tiempo después, el padre se colgó de un árbol. Genshin Impact hablando de suicidio, vaya. Tras una investigación se descubrió que en la atmósfera de la aldea alguna vez había habido tesoros de un dios maligno. Había restos de un dios maligno en el caso. No se pudo confirmar si la verdad los hubo o no, pero los aldeanos se sintieron demasiado intranquilos y se mudaron. Si has llegado a nuestra aldea, ten mucho cuidado. Vale. Para ser el padre de Shenhua, pensó que estaba invocando una deidad benévola usando un hechizo, pero acabó invocando los restos de un dios maligno que se transformó en un monstruo. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Vaya. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Más arriba. Let's have a look over there. Sea muy chida tu historia y todo, tan buenos tus traumas, pero seguimos buscando esa porción, va. Venga, más texto. La magia sellada en el Sabrosium puede permanecer ahí por mucho tiempo. De hecho, hay quien piensa que tiene el poder de conectar con las energías positivas y negativas del mundo, pero encontrar ese mineral no es tarea fácil. Se necesita el tiempo y la ubicación adecuados. Según la leyenda, si esperas al crepúsculo en el centro del lago que hay al sur de la cordillera Tianheng, se me complican mucho los nombres en chino, loco. Y caminas en dirección a la puesta de sol, tal vez puedas encontrar algo. Ok, entonces, si esperas, o sea, en la tarde, en Tianheng, caminando hacia el sol, encontrarás algo, ¿vale? Voy a tomar una captura de pantalla de esto para hacerlo, para no olvidarlo. Pero antes voy a... segundito. A ver... Un segundito, estoy haciendo unas cositas. Cuerpo, comunicados, clips.
Voy a poner esto en general. No. Ya está. Y ahora sí sacamos la captura de pantalla. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Sí. Let's go back and tell Shenhua the news. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhua, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhua, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhua, look! This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts, so I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. Sí, 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 tus traumas están bien chidos y todo, pero hay que apurarnos. We can't let someone else beat us to it. Puto Goblin.
forth my blade. Puta, no quiere mojarme. Perdón, nos cesaron entre las 17 y las... Ok. No, o sea, las 17:30, joder. Hay alguien ahí parado, ¿verdad? Hola. That's everything we need. Let's head back and report in. Espérate. Simon's curious if Beto's made any progress. ¿Qué chingado estás haciendo aquí, Shao? What brings you here? No sé, te lo pregunto lo mismo a ti. Have they found a solution to the danger in the sea? ¿Los peligros del mar? Ningguang didn't tell you. No. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Nani. Simón. Lo que digas, campeón. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? ¡Arranca, marineros! Me encanta la traducción mal, güey. I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils.
Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Construyen rápido, Chingado. Quien sea que esté trabajando aquí también trabaja construyendo Oxos, loco. Apareció de la nada, güey. Es muy diferente a la primera, ¿verdad? Juraría que es distinta a la primera. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! Oh, I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. ¿Dónde está la pirata? Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? Pues nada. Te sacaste la lotería, mija. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang.
Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? Mi carnala. I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? No, la otra. Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Si ya están, Permana planea una emboscada. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Pero. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat.
My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Yeah. No me digas que va a haber que tirar otra vez la cámara de Jade. Me voy a reír mucho. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Vaya. All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! Puto tsunami, ¿no estás viendo? Joder, me regresó. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. O sea, esta tipa está muerta o algo. What are you doing here? We can't let
let you be the only one taking this risk? I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! Oh, there you go. Let's dance. Debe ser que ser una voz y me hubiera quitado Bárbara. Swift and merciful. Manifest! Wind blade! One with my blade. Go, go, Barret Bunny! Bet you can't keep up with me! Come on, we can do it! No escape! Yeah! Get him! ¿Es esa? ¡Wow! Let the show begin. Ah, adiós. Un segundito. Vamos a revivir a este pendejo. Me encanta la mecánica de revivir a un aliado. O en general, de curarse. Es como que, mira, te acaba de llevar la verga. Le abre el hocico y le mete un huevo frito. Disappear! Esa no es la que busco. Cago en tu madre. Es esta. Es esta.
es esta. Swift and merciful. Submit for Ah, judgment. los fallé. No, no, no. Let's dance. I'll race you there. I'll never surrender. Esta es la que me falta. Es esta. Go, go, Barret Buddy. Ok, ya está. She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. Okay. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. ¿Estás bien? I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Sí, bueno, resulta que soy el prota. La tengo complicada para no estar en algún lugar. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? Estaba mojado. It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Como la heroína de la ópera. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Yeah. Sí, bueno. ¿Qué va? Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter.
While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Permiso. I'll protect us. Dime por favor que tiene un puto teletransporte encima. Sí. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Es gracioso, porque literalmente acabamos de pelear contra un dios y esta tipa estaba alistando el karaoke.
披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。No, el traveler está pisteando. Canónicamente bebe alcohol. O esos eran tacitas de té o algo. Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Vaya. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. No voy a vomitar en la mesa, si eres tan amable. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Ay, Dios. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Parece que queda un largo camino por recorrer. Hey, what are you doing? Por favor, alguien le pegue muy fuerte. Calm down, Shenhe. Calm down. Cool. ¿Qué es esto? Gemas y cositas. A ver, siempre. Now that I think about it, I'm glad Master sent me here to deliver the sigils. Otherwise, I wouldn't have had the chance to meet you. I'm sure I have much to learn from you in the future. To act, one must first feel. After our trip to Mount Tianheng together, I felt much more in touch with the character today. I believe I was able to deliver a more profound performance because of it. Next time I have a new opera, may we study the character together again. You've made an exceptional contribution toward the building of the new Jade Chamber. I will not forget this. I shall be sure to repay your kindness at an appropriate juncture. Ok. Pues nada, podría platicar con esta gente, pero me apetece directamente no hacerlo. Vaya. Tengo muchas ganas. O sea, Liyue está muy bien, está bonito y todo, pero tengo muchas ganas de que hagan algo más con Mondstadt. Porque, no sé, siento que hay demasiado protagonismo en Liyue, ¿sabes? En lugar de repartirlo por todos lados.
Creo que simplemente está metido en Liyue. Casi toda la relevancia, ¿sabes? Mondstadt está bien como un lugar de introducción, es un welcome to this world, pero luego pasas de él y simplemente te olvidas de Mondstadt. ¿Sabes? Me encantaría regresar un poco a ver qué se puede hacer aquí. Seguramente mucho de eso. Bueno. No sé por acá. Voy a ir a hacerme la misión esta de aquí. Bueno, mi misión, voy a ir a matar al bicho de tierra este y voy a terminar stream porque ya es muy tarde. Bueno, muy tarde, me refiero que tengo ya mucho tiempo haciendo streaming. A touch of frost. No estoy seguro si llego. Creo que sí. ¡Uf! Estoy muy cerca, loco. Ay, güey. Ok. A ver, vamos a cambiar al equipo. Vamos a quitar a Bárbara. Vamos a ponernos a Noelle. Noelle. As you wish. De pena. Me dio. One with my blade. Leave it all to me. Swift and merciful. Not nervous. One with my blood. Steady as stone. I'll catch up. Leave it all to me. Go, go, Baron Bunny! ¿Dónde está? Oh.
Wind Blade! Get him! Fourth, my blade! Steady as stone. Yelmo. Tampoco está mal. Defensa, defensa, recarga. Bueno, está bien. Yo sé. Me faltarán un par de esas, creo yo. No estoy seguro de esas que voy a ver. Acá Noel ascender. ¡Ay! Pues nada, sí faltan 5. Hace falta conseguir de estas también y de estas. Me cago en la puta. Bueno. A ver, que tengo cosas que hacer. Pues nada, vamos a ir terminando por aquí. Gracias a quien sea que esté por aquí. Gracias a quien sea que haya estado por aquí. Si en algún momento alguien ve este directo diferido, gracias por dejar la vista en el canal. Y poco más. Espero que tengan un buen día, tarde o noche. Y ya. Bye. Bye.